नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुरा रीतास किचेने अनेक अनेक स्वागत जानिए आजके रेसिपि निये चले आसलाम। आशा करी सकलेई भालो आछो, आमिओ भालो आछि। आज एकटी निरामिष रेसिपि निये चले आसलाम। आज अनेक दिन जाबत आमी लंग भिडियो दिच्छी ना बंधुरा, ताई आज एकटी लंग भिडियो निये चले आसलाम। आज आमी शीतेर पाँचमिशाली सब्जी दिए धने पाता दिए झरझरे चच्चड़ी बानाबो। बंधुरा रेसिपिटी शुरू थेके शेष अब्दि देखार अनुरोध रइल। प्रथमे आमी कड़ाइते तेल दिए फोड़ने दिएछि कालो जिरे काँचा लंका। एबार पाँचमिशाली सब्जीगुलो दिए दिएछि। एखाने मूलो डाटा शिम बेगुन छिलो आलू छिलो। आमी फुलकपिर डाटीगुलो दिए दिएछिलाम, एकदम कचि कचि डाटीगुलो बेছে बेছে दिए दिएछि। एबार नुन दिए नेड़े चेड़े ढेके दिलाम। फिरे एलाम 10 मिनट पर। एबार ढाकना खुले देखबो सब्जीटा केमन हयेछे। बंधुरा देखतेई पाচ্ছ एकदम मजे गिয়েছে सब्जीगुलो, सब नतून सब्जी एकदम मजे एकटू हये गिয়েছে। एबार एकटू नेड़े चेड़े निচ্ছি। এইভাবে একবার বাড়িতে বানিয়ে খেয়ে দেখো, শীতের এই সবজি দারুণ লাগে। রুটি পরোটা ভাতের সাথে একদম জমে যাবে। এবারে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টিস্পুনের মতো জিরে গুঁড়ো। এবার একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি। এইভাবে ঝরঝরে চচ্চড়ি দিয়ে ভাত খেতে রুটি খেতে দারুণ লাগে বন্ধুরা। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। স্বাদের জন্য দিয়ে দিলাম হাফ টিস্পুন চিনি। এবারে দিয়ে দিচ্ছি এক আটি ধনেপাতা কুচি। এবার ভালোভাবে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নামিয়ে নেব। ফিরে আসবো নতুন নতুন রেসিপির সাথে। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। বন্ধুরা আমাকে অনেক অনেক সাপোর্ট করে এগিয়ে যেতে সাহায্য করো। বন্ধুরা আমার রান্নাটা কমপ্লিট। এই সবজিটাতে অন্য কোনো মশলাই লাগে না, খেতে কিন্তু দারুণ হয়। এবার গরম গরম সার্ভ করে নিলাম। ধন্যবাদ।